Yanti. In this pandemic situation, we should wear our mask if we want to go outside, wash our hands, please stay safe and stay healthy. Well, our materials today is about personal leather. As we know, there are two types of leathers. The first is formal leather and the second is informal leather or also known as personal leather. Personal leather ini dalam bahasa diartikan sebagai surat pribadi. Personal letters are the letters that are written to people we know such as friends, parents, siblings, cousins, and many more. Letters are not only written to inform but to strengthen the bond between two people writing to each other. Surat pribadi ini merupakan surat yang ditulis untuk orang-orang yang kita kenal. Contohnya seperti teman, orang tua, saudara kandung, sepupu, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian surat pribadi ini tidak hanya ditulis untuk menginformasikan, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi. There are some useful expression for letter writing. The first is gratitude. Gratitude ini ya merupakan ucapan terima kasih yang biasanya ungkapan yang sering digunakan adalah I'm just writing to thank you for. It was very kind of you too. Thanks very much for. I'm very grateful for. Nah, ini semua ungkapan ini adalah digunakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih. And then giving advice. Memberikan saran. Contoh ungkapannya, well, I thought about it and if I were you, I would. Have you thought about? In your last letter, you said you weren't sure what course of action to take. I suggest blah blah blah. And then, I think you shouldn't blah blah blah. And in your last letter, you asked me about blah blah blah. I think blah blah blah. Nah, untuk giving advice ini ya, memberikan saran, saya yakin kalian sudah paham karena pemberian saran, suggestion sudah kita pelajari di materi semester lalu. Kemudian, ungkapan yang sering kita temukan atau yang biasanya kita gunakan dalam menulis surat pribadi yaitu delivering good news, untuk menyampaikan pesan yang baik. Ya, contoh ungkapannya, I'm sure you will be happy to hear that. By the way, did you know that? Oh my god, you'll never guess what happened. I'm totally ecstatic to hear about, and I was happy beyond limit to read that. And delivering bad news, menyampaikan berita buruk atau berita duka. I'm sorry, but I have to tell you that. But bad news, I'm afraid, but no way to avoid it. So here it goes. And I'm extremely sorry to hear that. It was heart-wrenching to read about. And then asking for help, meminta bantuan. I wonder if you could help me. I hope it's not too much to ask about, and I wonder if I could ask you a favor. Could you? Apologizing ya, atau ungkapan permintaan maaf. I would like to apologize for. I'm so sorry that words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am for. Misalnya diikuti dengan for my mistake, kesalahan saya. There are some structures of personal letter. Ya, ada beberapa struktur yang digunakan untuk menulis surat pribadi. The first one, sender's address, alamat pengirim, date, tanggal, salutation and name, salam dan nama, kemudian introductory paragraph or introduction, of paragraph, closing, complimentary clause, and signature. Well, we come to the date. Ya, date is when the letter is written. Jadi tanggal ini adalah ya merupakan tanggal ketika kita menulis surat. And the second is address. Place where you are writing from. All that is needed your street address, city, province or state, and postcode. Nah,
Address ini adalah alamat, di mana ya alamat ini merupakan tempat ketika kita menulis surat tersebut. Nah, alamat ini ya yang kita butuhkan untuk dicantumkan adalah jalan, kota, provinsi, kecamatan, dan kode pos. And then salutation and name, greeting and the recipient's name. Ya, salam pembuka yang biasanya bisa menggunakan ungkapan dear, my love, sweetheart, and etc. Atau bisa juga menggunakan assalamualaikum. And then introduction. Introduction is the opening of the letter, usually start with how are you or reverse to previous letter. Introduction atau pembukaan ini merupakan pembukaan surat yang biasanya dimulai dengan menanyakan kabar atau mengarah kepada surat sebelumnya. Kalau misalnya ini merupakan surat balasan ya. Kemudian contoh-contoh kata atau kalimat yang biasanya digunakan di dalam introduction, how are you, how are things, hope you are well, and sorry for answering late. Nah, sorry for answering late ini merupakan ungkapan yang mengarah kepada surat sebelumnya ya. Maaf karena membalasnya lama. And then the body of paragraph, atau juga disebut dengan the content of the letter, isi dari surat ya. The main parts of the letter, it includes what you want to write to the other person. Jadi ini bagian utama dari surat yang mana isinya adalah apa yang ingin kita sampaikan ke orang yang kita tuju. And then closing paragraph or closure, this part indicates the letter is going to end. Nah, ini merupakan bagian penutup atau paragraf penutup yang mana pada bagian ini mengindikasikan bahwa surat tersebut akan berakhir. Ya, biasanya ditandai dengan penggunaan kata atau kalimat reply soon, segera balas, I'm waiting for a quickly reply and see you. And then complimentary close. Short expressions like love you, sincerely, yours, love, and kind regard. And then signature. Ya, tanda tangan yang biasanya juga diikuti dengan dicantumkan nama si penulis. Please look at this example. Nah, silahkan lihat contoh dari surat pribadi ini. Ya, di surat ini sudah saya klasifikasikan, sudah saya cantumkan yang mana ya merupakan bagian-bagian dari struktur surat. Nah, bisa kalian lihat di situ ya. Yang pertama, bagian kanan atas itu adalah address, alamat. Kemudian yang sebelah kiri date, tanggal, salutation, greetings, introduction, ya. Kemudian the content of the letter, kemudian closure, closing, signature, and then untuk tambahannya ada postscript. I think that's all for today. I hope all of you have understood about today's material. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice day.